Namaste guys, कैसे हो आप? I'm from Bangladesh, so take love from Bangladesh all the time and please बोलिए जय श्री राम. प्लीज़ राइट इन कमेंट. ओके, तो सुपर एक्साइटेड रिएक्शन करने के लिए बहुत सारा रिक्वेस्ट है इस वीडियो बारे में, तो फाइनली आ गया रिएक्शन करने के लिए. मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं, बिकॉज आई एम फ्रॉम बांग्लादेश. माई मदर लैंग्वेज इज़ बांग्ला, सो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है. सो कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी बट आई कैन टॉक प्रॉपरली, सो सॉरी, माफ करना. ओके, तो सुपर एक्साइटेड रिएक्शन करने के लिए एंड ओरिजिनल वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन. चलिए शुरू करिए. एंड गाइस, द टाइटल नेम इज धुरंधर. फर्स्ट लुक आई थिंक रणबीर सिंह. ओके, सिंह. ओके, रणबीर सिंह. ओके, सो सॉरी. तो चलिए शुरू करिए. लेट्स स्टार्ट. यस, यो बॉय. बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा, क्या? पड़ोस में रहते हैं, अच्छा गोदे भर का जोर लगा लो, अच्छा. बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो. हाँ? बिगाड़ने का वक्त आ गया है. Ladies and gentlemen, Yo. you are not ready for this. ओके, सीरियसली? ओ, खिलजी टाइप लुक ना. सुपर. ओ या झाड़ूदार. Get ready. ओ ब्रो मैन, उड़ी उड़ी. ये की लुक, बॉडी. আরে বস আছে, সঞ্জয় দত্ত স্যার আছে. এই না নাম ভুলে গেছি. ইয়ে नायिका कौन भाई? घायल हूं, इसलिए घातक हूं. वो फाइट सीन तो सभी भाई सुपर टुपर. ओ एक्शन बूम. সঞ্জয় দত্ত মানে সবাই আছে একই. এই একজন. ও ভাই, ওয়াও, ইয়ে ব্রো. অনেক ভালো লাগছে, বহুত আচ্ছা লাগে. ঠিক, লুক এট হিজ আইস ম্যান. ধুরন্ধর ধুরন্ধর মতলব হচ্ছে তোমার অনেক কি বলে, ধুরন্ধর মতলব হচ্ছে খুবই চালাক একজন প্রকৃতির ব্যক্তি. বাট সুপার ভালো ছিল, অনেক ভালো ছিল. মানে মিউজিক, তারপর হচ্ছে অ্যাকশন, তারপর হচ্ছে মানে বিজিএম, মানে সব এত ভালো লাগছে, অনেক ভালো লাগছে. অনেক আশা করা যায় ভালো কিছু হবে. আর তাছাড়া সবাই আছে, সব লিজেন্ড এক সিনেমার মধ্যে ঢুকছে. দেখছো রণবীর সিং, তারপর হচ্ছে আর ওই যে থ্রি ইডিয়টসের উনি, আর সরি মনে নাই, উনি খুব, ওনার আমার অনেক ফেভারিট মনে নাই. তারপর হচ্ছে অক্ষয় স্যার আছে. তারপর হচ্ছে উদিত বলতেছি কেন বলতেছি, ও গড, সঞ্জয় দত্ত আছে, উদিত নারায়ণ সিঙ্গার. তো গাইস, তো শোনো, খুব ভালো লাগছে. আর তোমার কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও. আর ডিসেম্বরের দিকে রিলিজ হবে মুভিটা আই থিঙ্ক. সো দেখলাম যে এটা ডিসেম্বর 2025-এ. তো কেমন ছিল অবশ্যই জানাও. এটা ট্রেলার ছিল না টিজার ছিল, আই ডোন্ট নো. আচ্ছা যাই হোক. তো উড়ি এই গানটা, মানে গান বলতে তো মানে কি বলে, উড়ি টাইপের লাগলো. উড়ি ল্যাঙ্গুয়েজটা এইরকম লাগে আমার কাছে. ঠিক আছে, তো অনেক ভালো ছিল. থ্যাংক ইউ সো মাচ সেকেন্ড ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও. তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও কেমন লাগছে ভিডিও. অবশ্যই আমার বিড়ালটা, সো সরি. তো বাই, নমস্তে.